डॉक्टर फातिमा हसन एक मुमताज़ शायरा, अफसाना निगार, महक़्क़िक़ और नक्काद हैं, जिन्हें उर्दू अदब में नुमायाँ खिदमात के एतराफ़ के तौर पर तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया। उनकी शायरी में औरत की शनाख्त, इंसानी रिश्तों और अहद हाज़िर के नफ्सियाती और समाजी तज़ादात को गहरी बसीरत और फ़नकाराना नरमी के साथ पेश किया गया है। उनके अफ़साने ज़िंदगी की दाखिली कैफ़ियत और इंसानी तजुर्बात के नाजुक पहलुओं को उजागर करते हैं। डॉक्टर फातिमा हसन ने तदरीस, तहक़ीक़ और अदबी इदारों में तवील अरसे तक खिदमात अंजाम दी हैं। वो न सिर्फ अपनी तख्लीकी तहरीरों के ज़रिए बल्कि अपनी फ़िक्री वाबस्तगी और समाजी शऊर के ज़रिए भी उर्दू अदब में एक मोतबर और मौसर आवाज़ समझी जाती हैं। उनके कई शेरी और अफसानवी मजमूए शाया हो चुके हैं। मुख्तसरन डॉक्टर फातिमा हसन उर्दू अदब की उन मोतबर शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने फ़िक्र, जज्बा और फ़न को एक खूबसूरत तवाज़ुन के साथ यकजा किया है। हवा चलेगी तो खुशबू मेरी भी फैलेगी, मैं छोड़ आई हूँ पेड़ों पे अपने हाथ के रंग। आज की हमारी मेहमान है जनाब फातिमा हसन साहिबा, और बहुत ममनून हूँ मैं आपका कि आप हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हुई। मैं बल्कि ममनून तो मैं हूँ कि आप जैसे फलसफियाना मज़ामीन पर दस्तरस रखने वाले से आज गुफ्तगू का मौका मिल रहा है, क्योंकि अमूमी गुफ्तगू करने वाले तो बहुत होते हैं, मगर वो कि जिनका मुतालिया भी हो, मुशाहिदा भी हो और बहुत जो नवाजिश इन आपकी। मौज़ूआत पर गौर भी करते हों। तो बहुत फातिमा खुशी हुई साहिबा, कि आपसे आज मुकालमा हो रहा है। बहुत आपकी नवाजिश। तो फातिमा साहिबा, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी शायरी में हमें ज़ात, याददाश्त और वक्त का तसव्वुर बहुत नुमायां दिखाई देता है। तो क्या ये हमारी अदबी रिवायत से जुड़ा हुआ है या आपके अपने जाती तजुर्बे से ये बरामद किया है आपने? देखिए, ये जो शायरी है ना, ये बड़ा डिवाइन अमल है। बिल्कुल। ये एक गैर शऊरी अमल है। जैसे मीर ने कहा कि क्या जुनू कर गया शऊर से वो। हाँ, सब है दीवान, सब खुश है दीवानगी मीर से सब क्या क्या जुनून जुनू कर कर गया गया शऊर शऊर से से वो। वो। तो वो जो कुछ आपके लाशऊर में जाता है, वो कहीं शऊर से ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लाशऊर का जो मुतालिया होता है, जो मुशाहिदा होता है, जो आपकी आपके जाती कैफियत होती हैं, वो बिल्कुल सब जब इजहार पाती हैं तो एक फन पारा तख्लीक होता है, जिस पर हमारा खुद भी इख्तियार नहीं है। बिल्कुल लेकिन जाहिर है कि कायनात और साथ ये दो रुख हैं और ये दो मौजूदात हैं जिन पर इंसान गौर करता है। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इंसान ने भी इसी पे गौर किया होगा कि मुझे कहाँ फेंक दिया कायनात में मेरी तन्हाई के साथ। वाह तो वाह। वो सारी एक हमारा इज्तिमाई लाशऊर भी चला आ रहा है। और आपने जो शेर पढ़ा, तो इसका ये मेरी सन 78 की गजल है, और वाह इसका जो मतलब है वो यही है कि बिखर रहे थे हर एक सब कायनात के रंग, वाह मगर ये आंख के जो ढूंढती थी साथ के रंग। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। बिल्कुल। तो जात और कायनात के अंदर कोई समीयत नहीं है, बल्कि ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है आपके ख्याल? यूनिफाइड प्रोसेस है, और बिल्कुल। ना आपकी दाखिलियत और खारिजियत में कोई फासला है, फासला है, बिल्कुल। क्योंकि जो खारिज से ही दाखिल में आता है और दाखिल से ही खारिज में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाइडेगर बल्कि एक फलसफी है, बल्कि सार्थ ने भी बाद में ये कहा कि एक तो डिजाइन का जो आइडिया हाइडेगर का के बीइंग इन द वर्ल्ड, और हमारी हमेशा जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा डायरेक्टेड होती है टूवर्ड्स द थिंग। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इस तरफ इशारा किया कि हमारी जात और हमारी कायनात जो है वो उसके अंदर किसी तरह की सनवियत एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है। तो आप ये समझती हैं कि जो आपका तस्वुर वक्त है जी, वो आपके लिए बहुत मैटर करता है? बिल्कुल करता है, हर इंसान का। यानी हर इंसान का तस्वुर वक्त जो है वो मुख्तलिफ है। बिल्कुल वो उसके शऊर के मुताबिक ढलता और तब्दील होता रहता है, क्योंकि इंसानी शऊर तखय्युर पजीर है। एक शख्स जिसका शऊर बहुत इर्तिका पजीर नहीं है, उसका तस्वुर वक्त जो है वो महदूद बहुत होगा। स्लो होगा, सही कम होगा। सही। लेकिन एक शख्स जो बहुत बाशऊर है, उसका तस्वुर वक्त बहुत वसी भी होगा और फास्ट होगा।
تو مجھے خود سے بھی کبھی کبھی یہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میرا تصور بہت تیز ہے، اور میرے ساتھ دینے والے پر مجھے کبھی خود رکنا پڑتا ہے کہ کیا وہ میرے تصور کا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے عموماً کام کرنے میں. تو یہ ایک ہے اس حقیقت مجھے ہے. آپ کی اس گفتگو سے بورخیس کی ایک کہانی یاد آ رہی ہے. تو بورخیس نے ایک اس کی کہانی، اور اس نے قرآن کی کوئی آیت ہے اس کو پہلے کوٹ کیا اپنی کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد دکھایا کہ ایک آدمی ہے جس کو سزائے موت ہو گئی ہے، سینٹینس ٹو ڈیتھ ہے، اور وہ کچھ لکھنا چاہتا تھا، شاید جی کچھ کہانی لکھنا چاہتا تھا، کتاب لکھنا چاہتا تھا، لیکن اب کیونکہ اگلے ہی روز اس کو ایک اسکواڈ کے سامنے جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے حکم اس کا آ چکا ہے، تو وہ خدا سے دعا کرتا ہے. تو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ پوری ایک زندگی گزار لی اس نے کتاب بھی لکھ دی، اس نے سب کچھ کر لیا. تو وقت کا تصور میرے خیال سے بہت میٹر کرتا ہے. ایک تو سائنٹیفک تصور ہے، ایک ہمارا شاید اپنا پرسنل بھی ایک تصور ہر وقت ہے. ایک کا پرسنل تصور ہے. ابھی ہم جیسے گفتگو آغاز کرنے سے پہلے آپ مجھے بتا رہی تھی کچھ شاعرات کے آپ نے تذکرہ کیا تھا وقت کے تصور کے حوالے سے، جی جی. وہ کیا ہے، کچھ آپ بتائیں گی؟ جب میں نسائی شعور پہ کام کر رہی تھی، اصل میں شعور میرا موضوع ہے، صحیح. اور میں بہت اکیڈمک نہیں رہی ہوں جیسے آپ حوالے دے رہے ہیں نا، لیکن میری اپنی تخلیقی سوچ ہے، بالکل اور بالکل اس یہ تو سوچ زیادہ کو امپورٹنٹ ہے. حوالے مجھے عموماً فلسفیوں سے مل جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ میری ضمیر علی بدایونی صاحب سے کی صحبت میں بہت اچھا لگتا تھا، اور جب وہ بات کرتے تھے تو میں سنتی تھی، قمر جمیل صاحب کے پاس بیٹھتی تھی. تو میں نے فلسفے کو بطور موضوع نہیں پڑھا ہے، لیکن مجھے ان صحبتوں سے آپ نے فیض لیا ہے، اور میں نے ان دونوں کی ضمیر صاحب کی کتاب کو دوبارہ کمپائل کر کے اور اس پہ پری فیز لکھ کر میں نے شائع کی. البتہ گاہے جیسے میں سارٹر سے بہت متاثر ہوں، اور میں آپ نے جیسے آیت کا ایک وہ حوالہ دیا، تو میں بھی ایک آیت کو سارٹر کے فلسفے سے اور خود آگ کا دریا میں بھی میں نے وقت کا وہی تصور پایا ہے کہ جو ایک سورہ ہے بلد کہ قسم ہے شہر مکہ ہم نے لگایا ہے، لیکن قسم ہے شہر کی تمہارے باپ کی کہ انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور کیا تمہیں میں نے لب نہیں دیے، دو لب نہیں دیے، آنکھیں نہیں دی، اچھا اور برا سوچنے کی تمیز نہیں دی، تو تم اس گھاٹی سے گزر کیوں نہیں جاتے؟ اور یہ گھاٹی کیا تم جانتے ہو کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ یہ کسی اسیر کی گردن کو چھڑا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی قریب رشتہ دار کی مدد کر دینا، وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح سے ایک پورا زندگی کا فلسفہ پھیلایا. اب سارٹر کیا کہتا ہے، آپ تو اس پہ ماہر ہے، وہ سارا کہتا ہے کہ مسئلہ انتخاب کا ہے. واہ، بالکل چوائس. پھر آپ اس آیت کو اس سے جوڑیے کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ، ہمیں اس نے نائب بنا کے زمین پر بھیج دیا، اور اب اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ مشقت کے لیے بھیجا، یعنی اس کائنات کو سجانا، سنوارنا، اور اس کو مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اس پر شیطان نے ان کو چیلنج کر دیا، یعنی اس نے دونوں، وہ بدی کی صلاحیت بھی ہمیں دی اور نیکی کی صلاحیت بھی ہمیں دی، وہ سب ہم پر ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے. بالکل. سارٹر بھی کہتا ہے مسئلہ انتخاب کا ہے. بالکل. اچھا، اب اس انتخاب میں کیا ہے کہ آپ کو ایک صلاحیت دی ہے کہ آپ فلسفہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس پر بات کر سکتے ہیں، اس پہ لکھ سکتے ہیں. مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے. میں شاعری پڑھ سکتی ہوں، شاعری لکھ سکتی ہوں. ایک سائنٹسٹ ہے، وہ سائنسی اس پہ کام کر سکتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ مریض کا علاج کر سکتا ہے. ایک انجینئر عمارت بنا سکتا ہے. بالکل. اب آپ کو دیکھ کر میں یہ سوچوں کہ میں فلسفہ بھی پڑھ لوں، میں انجینئرنگ بھی کر لوں، میں ڈاکٹر بھی بن جاؤں، اور اس طرح میں پیسے بھی کما لوں، اور میں اپنی جو صلاحیت مجھے دے دی گئی ہے اس کو پسے پش ڈال دوں. تو یہاں پہ آ کے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا انسان. بیڈ فیتھ کا آئیڈیا ہے ساتھ کا. بیڈ فیتھ یہی ہے. اب بیڈ فیتھ میں آپ نے دیکھا ہے کہ رشتے بھی پامال ہو جاتے ہیں.
बिल्कुल। तो ये जो है کہ مسئلہ سارا انتخاب کا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا انتخاب کرتے ہیں. بڑی اٹریکشن ہے, شہرت کی اٹریکشن ہے, دولت کی اٹریکشن ہے, سیاست کی اٹریکشن ہے, عہدے کی اٹریکشن ہے, آپ کے اپنی ذات کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی بھی ہے. جی بالکل تو کیا بالکل. اپنی ذات کو آپ ان چیزوں پر, اپنے ذات کی کاسٹ پر, اپنے ذات کی قیمت پر, اپنے فن کی قیمت میں, اپنی صلاحیت کی قیمت پر آپ وہ سب حاصل کر رہے ہیں, یا آپ اپنی کس طرح کے کمپرومائزز کر رہے ہیں. یہ بالکل بالکل. اچھا ہاں, تو یہ آپ نے اس پہ پوچھا تھا. تو مجھے تصور وقت کے لحاظ سے نون میم راشد کی جو نظم ہے حسن پوزاگر, وہ بہت ایک مثالی لگتی ہے. صحیح. تو جب میں نسائی شعور, اردو شاعر یعنی شعور کو بقول پروفیسر ممتاز حسین کہ شعور ارتقا پذیر ہے, تغیر پذیر ہے. آپ اس ارتقا اور تغیر کو کہاں دیکھیں گے؟ لٹریچر میں. لٹریچر میں بھی شاعری وہ جو ہے وہ عمل ہے جس میں آپ کسی بھی معاشرے کے شعور کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو اب میں نے اس خیال سے کہ دو سوال میرے ذہن میں تھے, کیونکہ میں خواتین سے متعلق جو رویہ ہمارے سماج میں رائج ہے ان پر مسلسل کام کر رہی تھی, اور یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ہماری تاریخ سے, پوری تاریخ سے عورت کو غائب کر دیا گیا ہے, جبکہ یہ جو ہمارا تہذیب اور تمدن ہے اور جو کلچر ہے اس کے ارتقا عورت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, اور وہی اس کو سنبھالتی ہے. اور تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شاعرات نہ ہو؟ اور میں نے جو پہلی شاعرہ اردو میں جو قابل ذکر شاعرہ جو رسائل میں چھپ رہی تھی, اور جس کا مجموعہ 1940 میں چھپ گیا تھا, اور اتنا جو شبلی, حالی, آزاد, علامہ اقبال اور جوش کی ہم عمر تھی, ان کی ہم عصر تھی اور ہم عمر تھی جوش کی, اور اتنی اسی معیار کی شاعری کی ہے انہی موضوعات پر جو اس وقت لکھے گئے تھے. بلکہ وہ ایک جگہ تو ان سے بھی آگئی ہے کہ جب وہ موصل کا ٹیل نظم لکھتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہے یہ دراصل ان تیل کے کنووں کے لیے ہے, اور آج ثابت ہو گیا ہے. اس شاعرہ کا تاریخ ادب میں ذکر نہیں تھا. تو میں نے بہت زبردست آپ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ہماری خواتین نے اس طرح کے نیریٹو بلڈ کیے جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ خواتین ریشنل ہے اور بعض دفعہ مردوں سے بہتر طور پہ اپنے نیریٹوز کو پیش کر سکتی ہیں. اور یہی نہیں, سن 1915 میں ان کی ایک مذہبی ساٹھ بن کی علامہ اقبال کے شکوے کے طرز کی انہوں نے لکھی, جو سن 1921 میں شائع ہوئی. یہاں سے مولوی ممتاز علی نے شائع کی لاہور سے. اس میں انہوں نے بر صغیر کے مردوں سے شکوہ کیا کہ تم جو اپنے خواتین کو, تم تو ایران, توران, لندن اور ہوائی جہاز پر گھومتے پھر رہے ہو اور اپنے خواتین کو جاہل رکھ رہے ہو, تو تمہاری نسلوں کا کیا بنے گا؟ اور اس نے پورا گھر کا, ایک جاہل عورت کے گھر کا نقشہ کھینچا اس میں. تو اور پورے یہ جو مردانہ رویے ہیں جو مظلومیت کے, عورتوں کے محکومیت کے ہیں, اس کا اس میں ذکر کیا ہے. تو یہ پہلی فیمنسٹ نظم تھی, اور ہم پر الزام یہ آ رہا تھا جب ہم لوگوں نے فیمنزم کو بطور سبجیکٹ لیا تو اس کو عورت مرد کا جھگڑا بنا دیا گیا, اس پر تذیق کی جاتی تھی. تذیق ہمارے معاشرے میں عام ہے, جتنی آپ لطیفے دیکھیں, گالیاں دیکھیں, سب عورتوں سے منسوب ہے. تو یہ میں نے پھر کہا کہ دو سوال اٹھائے اس کتاب میں. پہلے تو میں نے ان پر ریسرچ کیا اور پی ایچ ڈی کی. زیخشین زاہدہ خاتون شروانیہ, یہ 1894 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی اور 1924 میں ان کا انتقال ہوا تھا. علی گڑھ میں تھی, اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی کو, خلافت تحریک کو, سب کو چندہ بھی دے رہی تھی, قلم سے بھی سپورٹ کر رہی تھی. تو ان پر میں نے پی ایچ ڈی کی, اور میں وہاں بھی گئی, علی گڑھ گئی, اور ان کے سارا فرسٹ سورس سے سارا لے کر آئے, اور اس پر مجھے پی ایچ ڈی ملی. تو یہ آپ کی پی ایچ ڈی بھی, اور آپ کی جو کتاب شاعری کی ہے اس کے اوپر بھی فہمیدہ ریاض صاحبہ نے آپ کے لیے ایک مضمون لکھا ہے. یہ بھی ایک خوش بختی کی بات ہے, فہمیدہ ریاض میرا آئیڈیل تھی. یعنی جب میں اپنے ادبی سفر میں داخل ہوئی
اور 1973 میں کراچی آئی ہوں، میں ڈھاکہ میں تھی. صحیح تو 1974 میں فہمیدہ لندن سے آئی، صحیح اور ان کا مجموعہ جب بدن دریدہ آیا صحیح. اور جو رد عمل ہماری سوسائٹی کا آیا، تو میں نے دیکھا کہ فہمیدہ تو وہ بات کر رہی ہیں جو ہم سب خواتین سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کاندھے کے اوپر سر بھی ہے، اس کو دیکھو. صحیح بات. تو میری وہ جو میری غزل ہے کہ آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں مجھ کو، میری دانش میرے افکار میں دیکھیں. تو یہی فہمیدہ کی سوچ تھی، اور میری فہمیدہ سے ایک بہت اچھی دوستی ہو گئی. حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی، بہت اسٹیبلش شاعرہ تھی، لیکن وہ بہت ایک جینوئن تخلیق کار تھی جو اپنے بعد میں آنے والوں پر نظر رکھتی تھی اور ان کو انکریج کرتی تھی اور ساتھ لے کر چلتی تھی. خیر وہ تو آئے گا. تو میں اس پر بات ہوگی. تو میں نے یہ کتاب اردو شاعرات اور نسائی شعور 100 برس کا سفر 1920 سے 2020 تک، یہ اس میں تقریباً 65 کے قریب شاعرات ہیں جن کے حوالے سے نسائی شعور کو دیکھا، اور اس میں خواتین کا تصور وقت بھی ہے. اور اس تصور وقت میں نے نون میم راشد کی، حسن کوزہ گر، عشرت آفرین کی دنیا ذات، اور ڈاکٹر رخسانہ صبا کی جہاں گڑھ. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا کہیں، تو آپ نے ایک کمپیریزن بھی ڈرا کیا ہے میرے خیال سے حسن کوزہ گر کے حوالے سے، جو کہ کشور ناہید صاحبہ نے آئی تھنک اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم لیول کیا تھا. نہیں، کشور ناہید نے تو کچھ نہیں کیا تھا. یہ میرا اپنا، کشور نے کبھی بھی میرے پر مجھے کرٹیسائز نہیں، آپ کے اوپر نہیں، حسن کوزہ گر کے اوپر. حسن کوزہ گر کے اوپر انہوں نے کچھ کہ کس طریقے سے ریپریزنٹیشن ہوئی اس کے اندر خاتون کی. وہ تو خواتین سوچ رہے ہیں، وہ خواتین سوچتی تھی. لیکن اس میں جو بات ہے کہ عشرت آفرین نے یہ کمال کیا کہ اس نے جہاں ذات کا ورژن دیا. واہ، اچھا. 9 برس اس پر تو جو گزری سو گزری، اس نے اپنا ورژن تو لکھ لیا، لیکن جہاں ذات پہ کیا گزری. واہ 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 واہ، بہت زبردست. تو وہ اس کا جو ورژن دیا ہے اور اس کی نظم میں ہے. اب یہ آپ کے پاس وقت کم ہے، ورنہ میں ٹکڑے پڑھ کے سنا دیتی. کچھ سنائیے. آتا بالکل، وقت کی ہمارے پاس کوئی قید نہیں ہے خاص. اچھا، ہاں بالکل آپ سنا سکتی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اگر کچھ اچھے ہمیں شاعری یا کچھ پیسز سننے کو ملے تو بہت. اب میں نے جو حسن کوزہ گر سے جو لیا ہے وہ یہ حصہ لیا ہے. یہ اتنا سا حصہ میں سناتی ہوں. جی عطا. اس میں یہ حصہ ہے کہ میرے اور تیرے درمیان وصل کی ہر گھڑی میں نہ جانے کہاں سے وہی سوختہ بخت تیری، کہ جو جافشانی کے شعلوں سے دہکے ہوئے زندگی کے ابد تاب تنور پر انگلیاں تیرے بچوں کی. ارے یہ تو عشرت والا ورژن ہے، میں ان کا پہلے سنا دوں، یہ جواب ہے. اچھا. تو یہ جو ان کا ہے، جہاں زاد اس دور میں روز ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پابگل سربزانو توشانوں سے مجھ کو ہلاتی. وہی چاک جو صالحہ سال جینے کا تنہا سہارا رہا تھا، وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی. حسن کوزہ گر ہوش میں آ. حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے. حسن اے محبت کے مارے، حسن اے محبت کے مارے، محبت امیروں کی بازی. حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر. یہ نون میم راشد کا ٹکڑا ہے. اب یہ عشرت آفرین کا ہے ٹکڑا. میرے اور تیرے درمیان وصل کی ہر گھڑی میں نہ جانے کہاں سے وہی سوختہ بخت تیری، کہ جو جافشانی کے شعلوں سے دہکے ہوئے زندگی کے ابد تاب تنور پر انگلیاں تیرے بچوں کے تھامے کھڑی.
भूख से बरसरे जंग थी जिसके वाह। नजदीक ये तेरे कूजे तेरा फन तेरी आग सब मेरी आंखें मेरे फूल और ख्वाब सब जिंदगी के अबद ताब तन्नूर के राख। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आप देखिए, अब आप ये भी देखिए कि उन्होंने कुजागरी और तंदूर और चाक इसका इस्तेआरा लिया है, और इसने फूल और ख्वाब फूल काटने का इस्तेआरा लिया है। तो ये इसकी जो लाइन है, हसन चाक पर, ये शताफरीन की लाइन है, ए हसन चाक पर से जरा अपनी नजरें हटा, तू मेरे 9 बरस तक बनाए गए फूल तो देख ले, फूल ताजा शगुफ्ता और आजरदा है। वाह 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 वाह, बहुत कमाल बहुत कमाल, वाह वाह वाह। तो ये मैं इसकी बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगी कि नज्म की खूबसूरती खत्म हो जाती है, लेकिन इससे आपको अंदाजा होगा कि ये अब इसके देखिए एक ये लाइनें भी, हसन काश तू मेरी आंखों से मेरे दरीचे को तकता, वाह। तो ये जान सकता जहां तू खड़ा था वहां एक एक दर्द से मेरी आंखें मेरा जिस्म छन छन के कट के गिरता रहा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। हाँ बिल्कुल, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से कि जहाँ वो आप तो एक रात गुजार के चले गए और उसके 9 बरस का नोहा लिख रहे हैं, लेकिन उस पर जिसके साथ आपने गुजारी है वो उसकी उस पे क्या गुजरी है। और फिर इसके बाद मैंने रुखसाना सबा की नज्म जहां गर्द का भी इशारा वो दिया है, हवाला दिया है, हालांकि इन दोनों का तो खैर बाकायदा मौजू और मीटर एक ही है, लेकिन रुखसाना सबा का मुख्तलिफ है। सही। लेकिन ये भी इसी एक पूरी तारीख को बयान कर रहा है, और वो बता रहा है कि एक इंतजार की घड़ियां कैसी होती हैं, और उस इंतजार की घड़ियों में उसका जो तस्वर वक्त है वो कहाँ कहाँ नहीं ले जाता, सैफू के वक्त पास भी ले जाता है, यहाँ की शायरात के पास भी लाता है, तारीख के बहुत सारे औराक को उलटता पलटता रहता है। और ये तवील नज्म बहुत अच्छी नज्म है, जहां गर्द, इसमें से 2-4 लाइनें सुना रही थी। जहां गर्द अब रात होने को है, सुरमई शाम का ये धुंधल का, शफक का सफीना डूबने को है, सफर जंगलों का है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में मुझको जमाने लगे हैं, मुझे रास्ते आजमाने लगे हैं, दरख्तों के पत्ते डराने लगे हैं, मेरी रूह में अब सवालों के कुछ दाग भी फन उठाने लगे हैं, कि आगाज हस्ती के गहरे अंधेरे में एक दूसरे की तलब रास्ते का उजाला बनी थी वो पहली रफाकत, कि जिसमें तुम्हारी ही तन्हाई पहला हवाला बनी थी, कशा दरकशा जिंदगी के नए रास्तों पर यूं ही हम चले जा रहे थे, हयात आफरीनी के दिलदार मौसम नमू पा रहे थे, कि तुमने अचानक किसी साते हिज्र में जाने क्यों एक फसीले जुदाई उठा दी, रकाबत के आगाज को मुझसे मंसूब करके अबद तक भला क्यों मेरे रास्ते में नए फासले रख दिए और फुरकत की चादर बिछा दी, जहां गर्द कितने सवालों के इफरीत शक्लें बदल कर मुझे अपनी जानिब बुलाने लगे हैं, रिवाके कोहन के फिसाने मुझे याद आने लगे हैं। बहुत खूब बहुत खूब। आप देखिए बहुत खूब कि इसमें तस्वुर कैसा है, कितना नुमाया है, और जो वोकैबुलरी इन दोनों की देखिए बहुत जबरदस्त, ये औरत की वोकैबुलरी है, और इसके अंदर पूरी पैट्रियार्कल हिस्ट्री भी दिखाई दे रही है इस नज़्म के अंदर, दिखा रही है जी। और ये बहुत अच्छी, जहां गट ये बहुत अच्छी बड़ी तवील नज़्म है और उनके मजमे में है, लेकिन इसकी तरफ लोगों की तवज्जो दी गई है। एक मरतबा आर्ट्स काउंसिल में मुझे फेमिनिज्म पर लेक्चर देने को बुलाया गया, तो क्योंकि मैं बार बार बात करती रही थी, तो वो लेक्चर मैंने सिर्फ इस नज़्म पर दिया था और ज्यादा हिस्सा इसका सुनाया था। अगर किसी को फेमिनिज्म पढ़ना है तो इस नज़्म को पढ़ना चाहिए, इन नज़्मों को पढ़ना चाहिए। मैं एक जगह देख रहा था, नासिर अब्बास नैयर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ फेमिनिज्म के ऊपर बाकायदा कोई डिस्कोर्स क्रिएट नहीं किया गया है, तख्लीकी या हम कह सकते हैं तनकीदी। आप समझती हैं, एग्री करती हैं आप कि एक सिस्टमैटिक तरीके से
नहीं किया गया। फहमीदा ने बहुत काम किया। फहमीदा ने जब वादा कायम की सही। अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने मैं उनके साथ थी। सही। तो मुझे यही दुख था कि हमारे यहाँ फेमिनिज्म को बहुत हल्का लिया जा रहा है। वही कि जैसे औरत मर्द का कोई झगड़ा हो, कोई तसादुम हो, जबकि फेमिनिस्ट मर्द भी हो सकता है और हाँ, ये सिंध से बुलंद एक मसला है। चीजें फर्द है, मतलब इंसान तो एक फर्द है ना, बिल्कुल। और उसके शऊर की बात है कि वो किस तरह अपने समाजी शऊर में वो किस तरह देख रहा है अपने हालात को। बिल्कुल। जो बिल्कुल, अपने औरत conditions के को, हाँ। साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो वो गैर शऊरी भी कर रहा है, उसको शऊर में लाना है। तो हमने एक पहले कि निसाई तनकीद क्या है, वाह। जमीर अली बदायूनी ने सबसे पहले कहा था कि अगर निसाई अदब पे बात करना है तो फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस पर, ये मेरी कहानी की किताब के दिबाचे में उन्होंने लिखा था कि असल में फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज बेस्ड ऑन द फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। अगर फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस है कि ये जो लिखने वाली है ये अपने कुछ तजुर्बात, मुशाहिदात, लफ्जियात, कैफियात और इजहार में एक मर्द लिखने वाले से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। इसका हमारे नकात को शऊर होना चाहिए। तो वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है। और अगर आप वो बने बनाए सांचों और ढांचों के मुताबिक आप आ रहे हैं और एक फनपारे को देख रहे हैं, तो फिर आप वो जाहिर है कि वही नासिर अब्बास नैयर के अल्फाज में इसको संजीदा लिया ही नहीं गया, इसका कोई डिस्पोज ही नहीं हुआ है। तो फिर हमने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी और उसको नाम, उसके सारे पेपर जमा किए। पेपर जमा करने के बाद ये वो किताब है, एक किताब मुरत्तब की, मैंने पढ़ी, जिसका नाम रखा खामोशी की आवाज। और ये इसमें फिर एक मुकालमा भी किया, और उस मुकालमे में जमीर अली, ये आसिफ फरूखी, मैं और फहमीदा रियाज शामिल थे, और जिसमें तस्वुर वक्त की बात भी हुई। और ये किताब जो थी ये पहला कदम था निसाई तनकीद, और मैंने इसमें निसाई शऊर पर पहली मर्तबा तवील मजमून पढ़ा था और लिखा था। और इसमें इंतजार हुसैन भी थे, खालदा हुसैन भी थी, और किशवर नाहिद भी थी, और जितने बड़े लिखने वाले हैं वो थे। और इसके अलावा भी जो बाहर लिखे गए थे, जैसे अबुल कलाम कासमी का एक आर्टिकल था, वो भी इसमें शामिल किया गया था। तो आसिफ फरूखी बहुत पेश थे। तो पहली कॉन्फ्रेंस ये हुई और इसका ये किताब मुरत्तब की, इस पे मौजू पे गुफ्तगू हुई, वो मुकालमा भी इसमें शामिल किया गया। और आखिर में मैंने एक तर्जुमा किया था सिल्विया प्लाथ पर, एक खातून की लिखी हुई कि हम जब सिल्विया प्लाथ की खुदकुशी की तो मर्दों ने उसको किस तरह इंटरप्रेट किया और एक खातून ने किस तरह देखा। तो ये जेनी कॉजन एक खातून थी जो उसने, और एक किताब है कि खवातीन ने खवातीन को जब लिखा तो कैसे लिखा, तो उसमें से ये मजमून उठा के तर्जुमा करके मिसाल के तौर पे पेश तो इस तरह ये एक अलग अलग मज़ामीन होने के बावजूद भी एक मुकम्मल किताब है जो निसाई शऊर, निसाई तनकीद, निसाई रवैयों और फेमिनिज्म को समझने के लिए पूरी बहुत मावन है। इसके बाद फिर सवालात उठने लगे कि ये क्या फेमिनिज्म, ये तो मगरिब से आई हुई कोई फैशन है और कोई रवैया है जो फैशनेबल खवातीन ने, अब ये बात है। हाँ, तो एलीट कल्चर से उसका ताल्लुक है और बाकी जो वर्किंग क्लास है उसकी नुमाइंदगी करती है। तो अब मैंने सोचा कि जब कम्युनिज्म आया, सोशलिज्म आया, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म आया, और सारी जो तहरीकें आ रही थी ये कहाँ से आ रही थी, और हर दौर में से पहले भी अरब और ईरान से जो आ रहा था लिटरेचर, आप उससे मुतासिर हो रहे थे। बिल्कुल, तो आप ये तो एक एक्सचेंज तो होता ही है, तो आ रही थी, लेकिन हर जगह का एक फेमिनिज्म, इसमें भी मैंने लिखा है कि जो ब्लैक वुमेन है उनका फेमिनिज्म अलग है, उनके मसाइल से मुतालिक हो। जो लैटिन अमेरिकन औरतें हैं उनका अलग होगा, मैक्सिकन है, हमारे यहाँ इंडिया में जो दलित औरतें हैं उनका अलग होगा, हमारे यहाँ हर सूबे की बलोच औरतें,
पख्तून औरतें और सिंधी औरतें और शहर की औरतें और गांव की औरतें, इन सबसे मुख्तलिफ होगा उनका शऊर सबका। मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ रहा था, कुछ इकबाल ने इस तरह लिखा था कि जौहर मर्द आया होता है बेमिन्नत गैर, हाँ, गैर के हाथ में है जौहर औरत की नमूद। हाँ, तो ये जो इकबाल जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि जो मर्द है वो तो इंडिपेंडेंट है इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली, सोशली, क्या आपको लगता है कि हमारी खवातीन भी उसी तरीके से इंडिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, सोशली, या वो हमेशा डिपेंड करती हैं, लीन करती हैं अपने फादर, अपने भाई, अपने शौहर के ऊपर? और आप समझते हैं कि ये एक अच्छा अमल होगा कि अगर हम अपनी खवातीन को ज्यादा इख्तियार दें ये और अच्छा उनको? अमल होगा, क्योंकि डिपेंडेंट होना तो कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप लड़कियों को, मैंने इस पे सवाल उठाया था एक मिनिस्टर से जो खैबर पख्तूनख्वा के थे, सही। कि आपने चादर उड़ा के चारदीवारी में बंद कर दिया, अभी आपके यहाँ जलजला आया और चादर उड़ गई, चारदीवारी गिर गई, तो आपने लड़की के लिए क्या रास्ता छोड़ा था कि वो अपने प्रोटेक्शन कर सके? अभी अफगानिस्तान के अंदर एक जलजला आया और वहां पे जो खवातीन थी वो शदीद जख्मी हुई, और कोई, क्योंकि उन्होंने खवातीन को घर से बाहर निकलना मना कर दिया, ममनू है, तो कोई ऐसी डॉक्टर नहीं है जो कि खवातीन की केयर करे, और वहां पे वो अपने जख्मों की ताब ना लाके मर रही हैं या शदीद जख्मी हालत के अंदर मैंने है। अपनी आंखों से देखा है। सही। जब ज़ियारत में ज़लज़ला आया, जब कश्मीर में आया था, जब भी मैं गई थी, जब ज़ियारत में आया था, जब भी मैं गई थी डॉक्टरों की टीम लेकर, और जब यहाँ सैलाब आया था सिंध में, जब भी 2010 में भी और 2020 में भी मैंने, और अभी तक मैं काम कर रही हूँ लोगों के साथ। तो जब मैं वहाँ गई, उस जमाने में मैं सोशल सिक्योरिटी में थी, और जब मैं ज़ियारत में पहुंची और वहाँ का जो लेबर मिनिस्टर था उसने हमें बुलाया, और हमारा ट्रक आ रहा था दवाओं का, और एक लेडी डॉक्टर और कुछ नर्सें हमारे साथ आ रही थी, उनके साथ सही। आई थी, हमारे सही। मेरे साथ गई थी। तो उन्होंने दस्तरखान बिछाया, हमें खाना खिलाने को बिठा दिया, और हमें औरतों तक जाने नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने लड़कियों को इशारा किया, वो नर्सेज वगैरह अंदर गई, तो उन्होंने आके मुझे बताया कि अंदर तो औरतें बहुत हैं और वो बहुत बीमार है, तो बच्चे भी बीमार हैं। तो मैंने उसे मिनिस्टर से कहा, कि वो मौलाना थे, मैंने कहा कि हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, हम इन औरतों से मिलने और इनका इलाज करने के लिए आए हैं, इनको नफसियाती तौर पे भी और जिस्मानी। हाँ, तो बच्चों को खांसी है तो मैं तो शहद की बोतलें लाया हूँ इनके लिए। मैंने कहा ये मेरे साथ मेडिकल टीम है, देख ले, ये बता रही है कि एक बूढ़ी औरत है जिसका इस वक्त ब्लड प्रेशर, इतने ट्रॉमा से ये लोग गुजर रही हैं। तो मैंने अपनी डॉक्टर्स और लड़कियों को उसमें भेजा, और फिर हम उनको लेकर हम खैमों में जाते थे, और इतनी बीमार औरतों और बच्चों को हमने पाया वहां पर, जो अगर उस रात हम कोशिश करके, हमारा ट्रक लेट हो गया था दवाओं का, तो हम वहाँ इंतजार कर रहे थे, तो हमने डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पे बीमार औरतें हैं और बच्चे हैं। तो ये सूरत हाल है हमारे यहाँ माशरे में, कि वो औरतें ऐसे ही हैं, बल्कि जानवर बेहतर है, उनके मरने से उनको तकलीफ पहुंचेगी, उनका कुछ माली नुकसान होगा, औरतों के मरने से तो दूसरी भी ले आएंगे। सब ह्यूमन लेवल पे उन्हें रिड्यूस कर दिया हुआ है, तो ये कॉन्शियसनेस ही नहीं है उन पर। आप समझते हैं किस तरीके से हम इस निसाई शऊर को हम और बढ़ा सकते हैं? आपके ख्याल में अदब जो है वो इसके अंदर कुछ, आपको लगता है कारामद एक एक्टिविटी है? नहीं हुई तो, यानी अब ये है कि ये जो जैसे खवातीन के तहरीर को संजीदा नहीं लिया जाता था, सही, और उन पर तनकीदी मज़ामीन अच्छे नहीं आते थे, सही, तो और फिर उनके ऊपर अगर लिखा भी जाता था तो वो बड़े सरपरस्ताना या बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में, शाबाश शाबाश अच्छी लिख रही हो, और खवातीन का तकाबुल भी खवातीन से, कि फहमीदा रियाज जैसा लिख रही है, परवीन शाकिर जैसा लिख रहा है। अरे भाई, मैं परवीन शाकिर नहीं बनना चाहती। परवीन शाकिर को उम्र जितनी अता हुई थी, उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, तारीख अदब में अपना मकाम बना लिया है, और उसे आने वाली नस्लें देखेंगी
اور جج صحیح کریں گی. آپ صحیح جج کرنے والے یا میں جج کرنے والے نہیں ہوں. ہوں تو میں اگر پڑھنا ہے تو یہ بتائیے کہ ہماری تحریر میں آپ نے پڑھا کیا, ہوں تو یہ اس میں کیا خوبی ہے, کیا خامی ہے, یہ آپ اس کی نشاندہی کریے, تنقید کیجیے. صحیح صحیح تو یہ اس رویے کو ہم نے رد کیا, اور ہم نے پھر پہلے تو میں نے ایک کتاب فیمنزم اور ہم نے کی, صحیح پھر ایک ہم نے ڈی کنسٹرکشن میں نسائی رد تشکیل, اچھا اس میں مضامین ہیں آصف فروخی کے بھی ہیں, تنویر انجم کے بھی ہیں, فہمیدہ کے ہیں, اور صحیح میرا بھی ہے. جیسے میں نے بیدی کے افسانوں میں, بیدی نے بیدی کو عورتوں کا بہت ہمدرد تصور کیا جاتا ہے, لیکن اس کا جو رخ ہے نسائی وہ وہی ہے, کیونکہ سماج نے ایک ٹیون کیا ہوا ہے نا ہمارے اس کو. تو کہانی میں جو خاص طور پہ کہانیاں جو لکھی گئیں, کرشن چندر منٹو اور بیدی صاحب نے جو کہانیاں لکھی گئی ہجرت کے پس منظر میں, اس میں ایک کہانی بیدی کی بہت مشہور بھی ہے, جس کے اندر وہ لڑکی واپس تو آ جاتی ہے لیکن اس کا شوہر اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. مجھے چاند گرہن, چاند گرہن نہیں, اس کے چاند گرہن بہت اس کی عزت کرتا ہے, بہت زیادہ احترام دیتا ہے. میں نے اسی کو ڈیکنسٹرکٹ کیا. اچھا اس کو آپ پڑھ لیجئے گا, اس میں صحیح. ایک اور بھی وہ کہانی تھی شاید, ہاں, لیکن وہ اس کے ساتھ وہ تعلق جو اس کا اس دواجی تعلق ہے وہ قائم نہیں کرتا. ہاں, وہ اس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا ہے, اس میں پڑھ لیجئے گا. وہی چاند گرہن کو ہی ڈیکنسٹرکٹ کیا ہے. صحیح اور اس میں کیا نام ہے, تنویر انجم نے ممتاز مفتی کو, اور وہ آصف فروخی نے میلہ گھومنے کو, اچھا حسینی صاحب کی, جس میں عورت کی سیکسولیٹی کو بڑے صحیح انداز میں نہیں لکھا گیا ہے. اسی طرح فہمیدہ ریاض نے راشد کے رویوں کو, صحیح کہ آپ ہمرقص میری ہمرقص اپنے وہ انتقام لے رہے ہیں تو عورت سے, اور یہ ہمارا رویہ ہے کہ عورت کو مال غنیمت بنا لیا جاتا ہے, یا دشمن کی عورت ہے تو وہ قبضے میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے ہم نے دشمن سے انتقام لے لیا. تو اس رویے کو اس میں یہ سارا ڈیکنسٹرکٹ کر کے بتایا ہے. صحیح. آپ کی یہ کہانی ہے مکر کرنے والے, جی بہت شاندار کہانی لگی, اور وہ جس طریقے سے تنقید ہے اس کے اندر کیپٹلزم کے اوپر, اور اس کو وہ کس طریقے سے نیچر کو انسٹرومنٹلائز کر رہی ہے, کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہے ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے نیچر کو اور خود انسانوں کو, آپ نے بہت ہی اس کے اندر شاندار انداز کے اندر, کیا موٹیویشن تھی اس تحریر کو لکھنے کی؟ میں تو شروع سے اس کیپٹلزم کے خلاف ہوں, اور میں اپنے سیاسی نظریات میں تو سوشلسٹ ہی ہوں نا, اور شروع سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سارے ہی تقریباً جو باشعور لکھنے والے ہیں, انہوں نے بہت پہلے جب انہوں نے سامراج کی بات کی تھی, چچا سام کی بات کی تھی, تو یہ سب کچھ بتا رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے اتنا بھیانک رخ اختیار کر لیا ہے کہ اب انسان کی مکھی جیسی بھی ویلیو نہیں رہی ہے. جیسے مکھی پہ دوا چھڑک کے مارا جاتا ہے, کاکروچ کو مارا جاتا ہے, اس طرح انسانوں کو مار رہے ہیں. پہلے کچھ ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا تھا, آپ دیکھیے ان کا کہ آپ اپنے خطے کو دیکھیے. ہمارے ہاں کی جو ہماری زرعی زمین ہوتی تھی, اس سے جو زراعت ہوتی تھی وہ ہماری خوراک تھی. انہوں نے ہماری سرسوں تباہ کر دی, ہمارے سرسوں کے تیل تباہ کر دیے. اور کیا لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو کنولا ہے یہ وہ بیج ہے جو ہماری تکیوں میں بھری ہوئی روئی کے بیج بن جاتے تھے, ان کا تیل ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا تیل کے نام پر ایک ڈبوں میں بند کر کے ماں سے, گاؤں کی مائیں بچوں کو, میری دوست ڈاکٹر کہہ رہی ہے وہ اپنا دودھ نہیں پلا رہی ہیں, ڈبے کا دودھ پلا رہی ہیں. تو یہ دواؤں کے نام پر میرا اپنا تجربہ ہے کہ وہ ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے اور دوسری بیماری لگا دیتے ہیں. ڈاکٹروں کو برائب کرتے ہیں, بڑی بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں, اس میں بلاتے ہیں. یہ ان کا ایک جو
उनका एक ब्राइब करने का, एक रिश्वत देने का तरीका है कि वो ले जाके बड़े 5 स्टार होटलों में उनको जमा करते हैं सारी दुनिया में अपनी दवाओं के प्रमोशन के लिए कि वो दवा लिखे, मरीज को उसकी जरूरत हो या ना हो वो दवा जरूर उसको खिलाएंगे। इसके बाद वहां तक भी खत्म नहीं है, अब ये जो जंगें हो रही है अपने हथियार बेचने के लिए, हथियार बना रहे हैं और उसको बेचने के लिए, और फिर छोटी ताकतों पर ये कह रहे हैं कि आप ना बनाए हम बना लेंगे। तो ये सारा कैपिटलिज्म का तो कमाल है ना। और हम इस सारे इस विशेष संकट में इस तरह आ गए हैं कि अब इससे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है और दुनिया तेजी से तबाही की तरफ जा रही है। अभी आज जो फलस्तीन में अल्लामा इकबाल ने उस वक्त निशानदेही की थी कि ये जो फलस्तीन का कयाम हुआ है, ये जो बंटवारा हुआ है जो इसराइलियों को ले जाके, ये उस वक्त उन लोगों ने वहां पे उसकी प्लानिंग कर ली थी जिसके असरात आज नजर आ रहे। तो शायर तो आने वाले वक्त को देख लेता है, उसको उसके पता नहीं उसको खुदा ने एक विजन दिया हुआ होता है और उसकी एक इंट्यूशन की भी सलाहियत होती है कि वो बता देता है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है ये भी बता देता है। जो एक कमरे में बंद शायरा थी हमारी जाहिदा खातून शरवानी, वो मूसल का तेल लिखकर बता रही थी कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1924 में उसका इंतकाल हो गया था, 1914 में वो बता रही थी कि ये जो है लड़ाई हो रही है ये तेल के कुओं पर हो रही है, और देखा इराक किस तरह तबाह हो गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं रिसेंट पास्ट के अंदर मैंने ताहिरा इकबाल साहिबा को पढ़ा और मुझे मुझे एक तो ये कि बहुत खुशगवार हैरत हुई कि हमारी खवातीन जो है वो इस कदर खूबसूरत नैरेटिव्स लिख रही हैं, और वो ये नहीं है कि सिर्फ अपैरेंट जो हमारे यहाँ इनजस्टिस है उसी को देख रही है, बल्कि उसके पीछे जो पूरे एक मशीनरी है एक्सप्लॉयटेशन की उस तक को कैच कर रही है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ये बताया कि उस नॉवेल उनके एक नीली बार उनका एक नॉवेल है शाला की निगाह से गुजरा, जिसमें वो मेंशन कर रही है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये असल में बेसिकली अंग्रेजों के गुमाश्ते हैं और उन्होंने वो असल जो है वडेरा, और किस तरीके से उन्होंने अपने शिकंजे हमारी सोसाइटी के अंदर अपने गाड़े हुए हैं और किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को। और ये एक चेन है हमारी पूरी कॉन्शियसनेस, आपको लगता है कि हमारी जो पूरी शऊर है उसको, मशरिक का जो शऊर है उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तो क्यों अब और क्या तबाह होगी। ये आपके हाथ में ये जो एक छोटा सा मोबाइल है ये तो कंट्रोल कर रहा है, अब कॉन्शियस की जरूरत ही नहीं है, सब आपको एआई बता रहा है कि आपको करना क्या है। सही। पहले तो हमने बचपन में दो दूनी 4 पढ़ के आखिर हम पहाड़े याद करके हिसाब किताब कर लेते थे ना। अब आज किसी बच्चे से कहिए, किसी बच्चे का इमेजिनेटिव पावर, वो इमेजिनेटिव वो देखिए कि है उसके अंदर सलाहियत। अगर आपको किसी भी मैनेजमेंट में कामयाब होना है तो इमेजिनेशन से होना है, लेकिन जब आपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल खत्म कर दिया और वो इमेजिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको दी जा रही है, तो फिर आपके किस सोसाइटी में आपका क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता। जो वो एक गेम ऐसे बनाया है, वो एक गेम आता था क्या जी, पबजी, उसमें वो मारते थे, बच्चों ने मारना शुरू कर दिया लोगों को, यानी इंसान को मारना कोई चीज ही नहीं है, खेल है। तो पहले बच्चों को हथियार नुमा खिलौने दिए गए और अब इन गेम में ऐसा उलझा दिया गया है। ये एक नशा है। जो दीगर नशे जो राइज हैं, जो बहुत आम है, बहुत आसानी से मिल रहे हैं यहाँ पर, वहां तो आप देखिए कि सिगरेट, मैं 88 में गई थी अमेरिका, तो एक कोर्स पे, तो वहां पे उस जमाने में सिगरेट पर पाबंदी लगाई गई थी और एस्ट्रेल में ले गई थी ग्रीन ऑनेक्स की। तो मुझे लोगों ने कहा यहाँ बहुत बुरा मानते, किसी को एस्ट्रे तोहफे में मत देना, और उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर दिया था। उन्होंने अभी मैं गई हूँ, पिछले महीने आई हूँ अगस्त में, तो मैंने देखा कि बड़े बड़े स्टोर ने जमीन खरीद कर अपने फार्म हाउस बनाए हुए हैं, फॉर्म बनाए हुए हैं, जहां से ऑर्गेनिक सब्जियां और फ्रूट वहां बेचे जाते हैं। और हमें किन चीजों पे लगा दिया, हमें सब आर्टिफिशियल। और ये जो हमारा फास्ट फूड है, इसमें क्या कुछ खिलाया जा रहा है। तो ये पूरा ये जो जेनेटिक्स है इसको ही तब्दील कर रहे हैं। सही, बिल्कुल।
फातिमा साहब, मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपने कोई कलाम सुनाएं हमें। हम तो जिस समत निकल गए हैं उसमें कलाम की तरफ आने के लिए मैंने हम नात और मनकबत और सलाम सब कुछ लिखे हैं, जी लेकिन एक हमद मैं आपको पहले सुनाऊं, जी, अताओ क्योंकि अब जो इंसान अपने वजूद पर, खुदा के वजूद पर, कायनात पर, इस पर जो गौर करता रहता है और इसका जो उसका सफर है, वो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सुनाऊंगी जो आमतौर से सुनाती नहीं हूँ। एक हमदिया नज़्म। अताओ। मेरी जुस्तजू मेरी आगही किसी एक मकाम पे मुत्तसिल तेरी जात से। वाह। मेरी जुस्तजू मेरी आगही किसी एक मकाम पे मुत्तसिल तेरी जात से। मुझे है खबर तू करीब तर रगे जा से। वाह। मुझे है खबर तू करीब तर रगे जा से है, तो ये फासला जो न तय हुआ वही मैं के मुझ पे है आश्कार फकत अपनी जात। वाह। वही मैं के मुझ पे है आश्कार फकत अपनी जात। वही तू के सारा हिजाब है। वाह। वही तू के सारा हिजाब है। वही मैं कि जिसको मिटाऊं भी तो न मिट सके, वही तू के शक्ल बनाऊं भी तो न बन सके। क्या कहने, क्या कहने। वही मैं कि जिसको मिटाऊं भी तो न मिट सके, वही तू के शक्ल बनाऊं भी तो न बन सके। अजब एक हिसार के तोड़ना भी मुहाल है। वाह। अजब एक हिसार के तोड़ना भी मुहाल है। भला किस तरह तुझे पा सकूं, तू कहाँ असीरे मकाम है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ये शऊर भी है अता तेरी, मगर इस्तराब जो दिल में है वो तलब है राहे वसाल की। क्या कहने। वाह। तू कहाँ असीरे मकाम है, ये शऊर भी है अता तेरी, मगर इस्तराब जो दिल में है वो तलब है राहे विसाल की। कहीं रायगा ये सफर ना हो कि जो फासला मनो तू का है, ये अजल अबद का है सिलसिला। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये हम दिया। अच्छा, एक नज्म जो मैं अमूमन आपको जरा नई सी लगेगी मेरे वाह। लहजे में, वाह। कि कभी मैं इस तरह भी बोलती हूँ। वाह। तो अल अमा अल हजर अल मदद। अल अमा ताजियाने गुनहगार हाथों में है बेगुनाहों की खैर। वाह। अल अमा ताजियाने गुनहगार हाथों में है बेगुनाहों की खैर। वो जो काजी अदालत गवाहों सनद इल्म दानिश कलम और तहरीर से मुंसलिक एक रिवायत की तहजीब थी वो कहीं खो गई। क्या कहने, क्या कहने। वो जो काजी अदालत गवाहों सनद इल्म दानिश कलम और तहरीर से मुंसलिक एक रिवायत की तहजीब थी वो कहीं खो गई। एक सफर, एक लंबा सफर रुक गया। क्या कहने। एक सफर, एक लंबा सफर रुक गया। किस लिए रुक गया। क्या कहने, क्या कहने। अल हसर मुब्तलाए जुनू, ये दरिंदा सिफत वहशी जल्लाद लड़ते हुए ताजियाने लिए। ताजियानों के जद में तड़पता बदन, खून गलता बदन, कैसी कुचली हुई ख्वाहिशों वहशियाना हवसकारियों का निशाना बना। किस जिबल्लत की तस्की का सामा हुआ। अल मदद है खुदा। क्या कहने आप, क्या कहने आप। बहुत खूब, बहुत खूब। और नवाजिश आपकी। कोई और अपनी एक नज़्म अता फरमाइए और उसके साथ हम, या गजल, उसके साथ हम इस आज की महफिल को हम समेटते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी आपको पसंद हो। हाँ, मैं वही गजल सुनाती हूँ, हालांकि ये बार बार सुनाई है, लेकिन बहरहाल ये मेरे सारे हमारे ऑडियंस के लिए बिल्कुल हो सकता है नहीं हो। हाँ, मेरे सारे नजरियात को अपने अंदर समेटे हुए है। आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखे, वाह। मुझको मेरी दानिश मेरे इजहार में देखे। क्या कहने। मलबूस बदन देखे हैं रंगीन कबा में,
अब पैरहने साथ को इजहार में देखें। کیا کہنے کیا کہنے. सौ रंग मज़ामीन है जब लिखने पे आओ, واہ गुलदस्ते माने मेरे अशार में देखें। کیا کہنے. पूरी न अधूरी हूँ, न कमतर हूँ न बरतर, واہ इंसान हूँ इंसान के मेयार में देखें। کیا کہنے. रखे हैं कदम मैंने भी तारों की समी पर, واہ पीछे हूँ कहाँ आपसे رفتار میں دیکھیں. کیا کہنے کیا کہنے. دوبارہ آتا ہوں. کیا رکھے کہنے. ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمین پر, پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں. منسوب ہے انسان سے جتنے بھی فضائل, اپنے ہی نہیں میرے بھی اطوار میں دیکھیں. کیا کہنے کیا اور کہنے. کب چاہ کے سامان تجارت ہمیں سمجھے, لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں. دیکھیں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی, تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں. بہت خوب, بہت نوازش, بہت شکریہ آپ کا کہ آج ہمارے ساتھ آپ شریک ہوئی گفتگو میں. بہت نوازش. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو کرنے کا ایک موقع پیدا کیا, اور Thank you. امید ہے کہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. بالکل بالکل, بہت شکریہ.